Stojite ispred bolničke sobe, a osoba koju najviše volite na ovom svetu leži unutra, bori se za život. I umjesto podrške dočekaju vas pesnice i vrištanje. Ispred njegovog kreveta, pred njegovim očima. Zamislite da vam se ruka podigne na lice u trenutku kada vas bolesni suprug gleda, a vi ćutite, gutate suze, jer je on to molio da ne pričate, da sačuvate privid jedinstva. Šta biste uradili? Da li biste nastavili da ćutite ili biste kao mala cana odlučili da progovorite, ispred svih otkrijete istinu? Ovo nije priča o novcu, ovo nije priča o slavi, ovo je priča o izdaji, nasilju i posljednjim rečima čoveka koji je do odlaska znao da ga ona jedina nije napustila. Dobrodošli na kanal. Ako želite da čujete istinu koja se krije iza zatvorenih vrata jedne od najpoznatijih estradnih porodica, ostanite do kraja. A sada zaronimo u priču koja je potresla čitavu estradu, priču o sukobu koji je eskalirao u bolničkoj sobi i o imovini koja je zauvek razdvojila porodicu. Dok je legendarni pevač Andrija Bajić ležao na bolničkom krevetu, boreći se za svaki dah nakon moždanog udara, njegova supruga mala Cana doživjela ono što ni jedna žena ne bi trebalo da proživi. Umjesto da se spoje u tom tihom strahu i nadi, bolnički hodnici postali su pozornica za nasilje. Kako je mala Cana ispričala u svom iskrenom obraćanju, nasilje nije počelo u bolnici, ono je tinjalo godinama, ali je eskalirao baš tada u najtežem trenutku. Ćerke njegove mi ne dozvoljavaju da uđem u kuću. Dok je bio u bolnici počela je arogancija njegovih ćerki. Gurale su me i želele da ne budem tu. On je sve to gledao. Ispred njega sam doživjela nasilje. Ispred njegovog kreveta se sve dešavalo, potresno opisala mala Cana. Situacija je, kako navodi, postala toliko ozbiljna da je morala da reaguje i policija. Ipak, kada su patrole stigle, nasilnice su, kako tvrdi, pokušale da situaciju prikažu kao običnu raspravu i guranje. Ali mala Cana je svedočila suprotno. Njene reči odaju sliku koja ledi krv u žilama. Napad na krevetu čoveka koji se bori za život. A najpotresniji deo, Andrija Bajić je to gledao. Mala Cana je u svom obraćanju otkrila i razlog dugogodišnjeg ćutanja. Nije ćutala iz straha, niti iz krivice. Ćutala iz ljubavi. Godinama sam ćutala jer me on molio da ćutim, jer ga je bilo sramota. Šta je doživeo i molio me je da ne pričam. On je i prije mene imao problem sa njima, a ja sam ćutala i gutala i uvek gledala da balansiram, jer sam ja njegova žena. Pa da ne bude da želi materijalnu korist od njega. Ova izjava baca sasvim novo svetlo na celu priču. Nije reč o pohlepi kako su mnogi spekulisali. Reč je o ženi koja iz ljubavi prema svom suprugu je godinama trpela poniženje. Skidala pogled i gutala suze. Reč je o čoveku koga je bilo stid zbog postupaka sopstvene dece. I reč je o pokušaju da se sačuva ono malo mira koji je Andriji Bajiću preostalo u poznim godinama. Jesam li ja to zaslužila nakon svih godina? Ovo je pitanje koje je mala Cana postavila, a koje odjekuje kao optužnica. Nakon što je bila njegova desna ruka, njegov oslonac. Dočekala je šamar, ali bukvalno. I dok su je neki optuživali da je sa Andrijom zbog imovine, mala Cana je otkrila potresan detalj. Nije ona tražila imovinu, ona Andriji predložila da kuću prepiše ćerkama. Ja sam iz svoje kuće u Pesku donosila hranu da jedemo, rekla je ona. Ugovor o doživotnom izdržavanju nije bio njen zahtev. Bio je to način da se obezbede oboje. Potpisali su ga kako bi, kada Andrije više ne bude, sve bilo jasno. Ali umjesto mira dočekao je rat. Možda najpotresniji detalj cele ove priče su posljednje reči
koje je Andrija Bajić uputio svojoj supruzi. Pre nego što je otišao, dok su mu snage polako napuštale telo, dok je bolest odnosila posljednje ostatke velikog pevača, on je uspeo da šapne dušo moja. U te dve reči koje su odjeknule u bolničkoj sobi, bile su njegov oproštaj, njegova zahvalnost, njegovo posljednje priznanje. One su svedočanstvo ljubavi koja je, uprko svemu, ostala do samog kraja. To znaju i njegova deca, rekla je mala Cana. Ipak, uprkos tim rečima, uprkos očevoj posljednjoj poruci, porodica je nastavila sa sukobom. Posjedujem snimke, dokaz koji preti da razotkrije sve. U trenutku kada je pomislila da više nema snage, mala Cana je otkrila svoj adut. Ona posjeduje snimke, ne bilo kakve snimke. Snimke razgovora sa Andrijom, snimke njegovog glasa, čak i u najtežim trenucima. Prekjuče sam uzela telefon i htjela da mu čujem glas. Ovi snimci su, kako kaže, svedočanstvo jednog povređenog oca, čoveka koji je na samrti govorio o životu, o budućnosti, o njoj. Posjedujem snimke jednog povređenog oca, iako sam mu stalno govorila da se mane toga, pusti. Imamo kako nam je, tako nam je. Sukob je međutim daleko od završetka. Nakon što je Andrija Bajić preminuo 7. jula 2026. godine, u 89. godini, rat oko imovine eskalirao. Mala Cana tvrdi da su je ćerke pokojnog pevača napale u bolnici i osporile ugovor o doživotnom izdržavanju. Šta više, u ugovoru o izdržavanju koji je potpisan, kako bi oboje bili sigurni, navodno stoji da Andrija Bajić želeo da sve bude rešeno na vreme, kako ne bi bilo nesporazuma među njima. Ipak, kako mala Cana tvrdi, njegove ćerke su krenule u ofanzivu. Navodno su lekarima govorile da je mala Cana lažna supruga i pretile da će oboriti ugovor o izdržavanju. Tenzije su bile toliko velike da su mala Cana i Andrija Bajić, prema njenim rečima, bili primorani da pobegnu iz Beograda. Posljednje mesece svog života, legenda narodne muzike, proveo je daleko od očiju svoje dece, skrivajući se od sopstvene porodice. Porodični sukob je, nažalost, dobio nove dimenzije i nakon smrti. Mala Cana je, kako prenose mediji, morala da pozove policiju, nakon što su njene lične stvari završile na ulici, ispred porodične kuće na Voždovcu, u kojoj je ranije živela sa suprugom. Našle su se njene stvari spakovane i izbačene. Ne znam šta me je snašlo, vraćam se kombijem, nosim stvari kući, ovo je užas. Izbacile su mi stvari na ulicu. Kao termiti, ja sam u šoku šta rade. Vrištala sam na ulici, potresno ispričala mala Cana. I pored svega ona ističe da je uvek poštovala suprugovu porodicu. U ormaru držim i sliku Andrijine pokojne žene, iz poštovanja prema mom suprugu. Ni sada je nisam sklonila i nikada neću. I na grob sam joj odlazila, čak i kada Andrija nije mogao, ja sam išla. U ovom metežu koleginica Zorica Marković je javno stala u odbranu male Cane i pokojnog Andrije Bajića. Markovićeva je istakla da je Andrija bio dobar čovek koji je pomagao mnogima. Andrija je zaista bio srećan sa Canom, voleli su se. Mnogo mi je žao, neka mu je laka zemlja, rekla je Zorica Marković. Ona je također osudila komentare na društvenim mrežama, istakavši da ne može da veruje kakve sve optužbe ljudi pišu. 40-dnevni pomen Andrije Bajića je održan 15. avgusta 2026. godine na Novom groblju u Beogradu. Kraj večne kuće pevača o Aleji zaslužnih građana okupili su se članovi porodice, prijatelji i kolege. Među prvima su stigle pevačeve ćerke i unuci. Mala Cana je međutim zakasnila. Kada je stigla, sa njom se niko od porodice nije pozdravio. Ona je prišla grobu, pala na kolena i zaplakala. Iako su odnosi sa Bajićevim ćerkama ozbiljno narušeni,
Udovica ističe da je uvek gajila duboko poštovanje prema njihovoj porodici, pa čak i prema njihovoj preminuloj majci. Istražujući dublje otkrivamo da Andrija Bajić i pred smrt govori o ljubavi sa malom Canom. U jednom intervjuu legendarni pevač je izjavio: "U braku smo 15 godina. Cana se za mene nije udala zbog bogatstva. Njihova ljubav je uprko svemu opstala i dok su je mnogi osuđivali zbog razlike u godinama, bila je mlađa od njega više od 4 decenije. Njihova veza trajala je punih 15 godina. 15 godina ljubavi, brige, ali i skrivanja od porodice." Uprko svim nedaćama, mala Cana je najavila da nastavlja dalje. "Nastavit ću da pevam jer je to moj Andrija traži u bolnici. Rekao je da nikada ne prestanem da pevam, da širim njegovu muziku, srpsku muziku da čuvam." Ove reči odaju sliku koja uprkos bolu, uprkos izdaji i nasilju, odlučuju da ispoštuju posljednju želju svog muža. Ona će, kako kaže, živjeti skromno, od njegove penzije i svog minimalca. Ova priča je mnogo više od običnog sukoba oko imovine. Ovo je priča o ljubavi koja je opstala uprkos svemu, o ženi koja je, iako mlađa, postala stup svog muža u njegovim najtežim trenucima, i deci koja su, umjesto da budu zahvalna, odabrala da se okrenu protiv one koja je brinula o njihovom ocu. Da li je mala Cana žrtva ili umešana strana? Da li su ćerke zaista napale svog oca i njegovu suprugu? Ili postoji druga strana priče? I šta će se dogoditi sa imovinom koja je izazvala ovaj rascep? Jedno je sigurno. Ova priča još uvek nije dobila svoj epilog, a mi ćemo nastaviti da pratimo svaki njen korak. Ako vas je ova priča dirnula, ostavite like, podelite sa svojim prijateljima i napišite u komentaru šta vi mislite o ovome. Da li je mala Cana zaslužila ovakav tretman? Da li verujete da ima snage da nastavi dalje kako Andrija želeo? Hvala vam što ste ostali do kraja. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i uključite zvonce kako ne biste propustili ni jedan detalj ove drame. Do sljedećeg puta, čuvajte one koje volite.